my name is Ari. I will be your guide on your safari journey today. And we will see the animals from three different areas, from Indonesia, India, and Africa. Ya, kita akan keliling ya, melihat satwa dari 3 wilayah, dari Indonesia, India, dan juga Afrika. Oke, yang pertama kita masuk wilayah Indonesia. So the first animals on your left. Can you see the hole on that tree? Yang pertama di kiri di lubang pohon. Ada burung hantu ini ya. Yeah, so I will gonna move in eyes, but I can turn its head the 135 degrees in either direction. Ya, burung hantu tidak bisa memutar matanya, tapi bisa memutar kepalanya hingga 135 derajat ke arah yang berbeda. Okay, next animals on the right side, they call babi rusa. Bahasa babi means pig and rusa means deer. The babi rusa is a pig deer. It's named pig deer because physically like a pig, and the male has upper tusk like deer antelope. Jadi disebut babi rusa karena babi ini punya tanduk ya di atas mulutnya seperti tanduk rusa. Okay, next everyone, still on the right side, we have anoa. Yeah, the smallest buffalo in the world, or mini buffalo. Ya, anoa ini merupakan kerbau terkecil di dunia, atau kerbau mini. Yeah, to the left, yeah, the saltwater crocodile. Ada buaya muara ya. Ya, seperti Anda lihat ada lagi buka mulutnya ya, atau mangap. Ya, artinya buaya ini kepanasan. Jadi mereka tidak punya kelenjar keringat di tubuhnya, sehingga mereka mengeluarkan hawa panas melalui mulut mereka. So if the crocodiles open their mouth, it means they are getting hot. Ya, because they don't have sweat glands on their body. Buaya darat. Okay, next let's see the largest mammal on the land. Mamalia darat terbesar di dunia, elephant. Sumatran elephant. They are the second smallest elephants in the world, after pygmy elephant from Borneo Island. And the largest is African elephant, twice bigger than Sumatran elephant. Ya, gajah Sumatera gajah terkecil kedua di dunia. Yang paling besar gajah Afrika. Jadi kalau gajah Afrika mereka 2 kali lebih besar dibandingkan gajah Sumatera ini. Okay, now we close Bumpy Bridge, jembatan Getar. Okay, next if I look on the left side, we have deers and also bull. Yeah, with black color the male and with brown color the female. Yeah, they have been domesticated for farming and called Bali cattle. Ya, jadi batang ini bisa dikenal atau disebut juga dengan sapi Bali ya, karena sudah didomestikasi untuk pertanian. Yang hitam yang jantan, sedangkan coklat yang betina. Dan juga kita ada rusa Jawa. Mereka bisa ditemukan di Pulau Jawa, Bali, dan Pulau Timor. Mereka juga dikenal dengan nama menjangan. Everyone still on the left side with black and white color. They have long nose. We have tapir. As you can see, they have a long nose, and people think they are anteater, but actually they are herbivores animals or vegetarian. Yeah. Biasanya orang berpikir tapir ini pemakan semut, akan tetapi sebenarnya mereka pemakan tumbuh-tumbuhan. Jadi masih satwa herbivora ya, atau vegetarian. Now we are entering Borneo Island. Kita masuk wilayah Kalimantan. Please have a look on your left. On the tree, orang utan. In bahasa orang means man and utan means forest. So orang utan means the man of the forest or forest man. Yeah, remember they are not monkey because monkey has scale and apes doesn't. Orang utan still belong to apes family.
Nah, di orangutan ini bukan monyet ya, karena monyet punya ekor, sedangkan kera tidak. Jadi orangutan masih sejenis kera. Okay, looking from the ground, now we cross the swamp. Kita lewat rawa-rawa nih sekarang ya. Oh, I hope Fluffy can swim. Bukan bisa berenang nih semuanya ya. Okay, another ape on the right side. On top of the tree. This ape called gibbon. Namanya owl. The smallest ape in the world. And also they are monogamous animals. It means they only have one partner for their whole life. Ya, jadi owl ini merupakan kera terkecil dan juga mereka satwa monogami. Artinya mereka hanya punya satu pasangan seumur hidupnya. Nah, caca yang paling setia ya, nggak suka poligami dia. Kalau there is one, and we will cross the swamp again. Ada angsa nih ya. And the bird alone on the left. Ini lagi sendirian burungnya. This bird called lesser adjutant. And behind this bird we have a bear, everyone. Can you see near the waterfall? Ada di dekat air terjun juga, beruang ya. Honey bear or sun bear. Ya, beruang madu atau beruang matahari. Yeah, they call honey bear because they very like honey. They have a long tongue, it's about 25 centimeters to get honey in the tree. Ya, jadi beruang madu karena makanan favoritnya madu. Lidahnya juga cukup panjang ya, hingga 25 cm. Yang biasanya digunakan untuk mengambil madu di pohon. Okay, next we're look in the front. There is a big gate. Ada gerbang besar nih ya. Kita lihat satwa yang berbahaya sekarang. So now we will see the biggest cat in the world. Kita akan lihat kucing terbesar di dunia. Kita lagi in Jurassic Park. Okay, we cross the bumpy bridge again. Okay, let's try to find the cat. Kita coba cari kucingnya ya. Where are you, cat? Bisa lihat aja dulu. Tiger. The harimau. We have two tigers, they're couple. The tiger's walking, it's the male one. His name is Thomas. Another one sleeping, her name is Laksmi. Thomas sama Laksmi ya. Yang jalan Thomas, yang lagi tidur Laksmi. They still belong to cat families, big cats. They can weigh up to 300 kilograms. And also they can eat around 6 kilograms of meat per day. Jadi emang jenis kucing ya, kucing besar yang beratnya bisa sampai 300 kilogram. Dengan makan bisa sampai 6 kilogram daging setiap hari. Yeah, they're around 12 years old. The tigers can live up to 15 years in the wild, but can more in the captivity until 20 years. Jadi umurnya 12 tahun, bisa hidup hingga 15 tahun di habitat aslinya. Tapi kalau di penangkaran bisa lebih lama ya, bisa sampai 20 tahunan. Okay, another bumpy bridge. Jembatan besar lagi. Here we go. Okay, everyone, after visiting Indonesia, now we're entering India. Ya, karena kita memasuki wilayah India. Kita keluar negeri nih ke India. Okay, one more time we have deers, the white spotted deers. Rusa tutul. As you can see, only the male has the antelopes. Yeah, the females doesn't. When their antelopes fall off, it can grow back every year. Ya, seperti Anda lihat, rusa ini hanya yang jantan punya tanduk bercabang.
Ya ketika tanduk mereka patah, bisa tumbuh lagi setiap tahun. Jadi seperti kuku dan rambut kita yang terkandung keratin di dalam tanduknya. We move again to the left side. One more time we have bear again. Ini ada beruang lagi. Himalayan black bear or moon bear. Beruang Himalaya atau beruang bulan. They called moon bear because they have moon-shaped marking on their chest, like a crescent moon. Jadi disebut beruang bulan karena mereka punya tanda putih seperti bulan sabit di dadanya. We just shortly in India, now we are entering Africa. Jadi kita cuma sebentar ya di India dan sekarang kita memasuki wilayah Afrika. Look, the next animals in the water on the right side. Ada di air nih ya. Just on the right side, I think. Hippo. Kuda Nil. Ya, masih berendam mereka ya. So hippos will spend most of their time in the water to keep cool and to keep their skin from drying out and breaking, and because they have very sensitive skin. Nah, jadi memang kuda Nil lebih seringnya di air supaya kulit mereka tidak kering dan juga pecah-pecah. Karena kuda Nil ini memiliki kulit yang sangat sensitif. Even they can hold their breath for about 5 minutes under the water. Maka mereka bisa menahan nafasnya selama 5 menit di dalam air. Ya, tapi tidak selamanya di air, suatu waktu mereka juga ke permukaan ya untuk mencari makanan. Mereka masih satwa herbivora, bisa makan hingga 100 kg rumput setiap hari. Beratnya maksimal 3 ton. Actually right here we have hyena. Kita ada hyena di sini biasanya ya. The hyena is still sleeping on the right side, lebar yang dia lagi tidur di kanan. We have striped hyena with black stripes on their body. Jadi kita ada jenis striped hyena ya dengan belah hitam di tubuhnya. Salah satu yang agak kecil di antara 4 jenis hyena yang lain. Yang paling besar adalah spotted hyena yang dengan tutul di tubuhnya. Yeah, the biggest hyena is spotted hyena. And the smallest hyena is striped hyena. Sleeping time, they're more active in the late afternoon until night. Ya, dia malam waktunya tidur biasanya. Predator ini ya lebih aktifnya sore sampai malam hari. Tentunya predator ini juga pemakan daging. Kalau di alam liar mereka bisa makan bangkai ataupun sisa-sisa makanan dari makanan ikan. Lagi kita entering African Savannah. Kita masuk wilayah savana di Afrika. Dan ada beberapa jenis antelope. Yang pertama di kanan, yang berwarna coklat tua. Dan namanya waterbug. Mereka bisa memproduksi cairan anti air di kulitnya. Bisa dibilang kulitnya waterproof. Bisa cepat kering ketika mereka basah. Ya, with that brown, they called waterbug. They can produce waterproofing liquid to protect their skin. And their skin waterproof. And these animals with one horn, and normally they have 2 horns. These animals called eland, the largest and slowest antelope in Africa. But it can jump about 2.5 meters high. Ya, yang satu tanduk ini ya namanya eland, antelope terbesar dan terlambat di Afrika. Tapi mereka bisa melompat setinggi 2,5 meter. Nah, itu normalnya punya 2 tanduk ya. Jadi patah satu tadi karena bertaruh. And right here look, we also have bird. Ada burung juga nih ya. Ostrich, burung unta. Ostrich is the largest bird in Africa. They cannot fly, but they can run fast, around 70 kilometers per hour. Ya, jenis burung yang tidak bisa terbang, tapi larinya sangat cepat, hingga 70 kilometer per jam. Ya, bahkan fakta uniknya burung unta punya otak yang kecil. Bahkan otaknya lebih kecil dibandingkan ukuran matanya sendiri.
And antelopes with spiral horns, everyone on the left. And tadinya spiral di kiri. These antelopes called lechwe. When they're running, they look like they can fly. Yeah, because they run and jump at the same time. That animal with spiral horn sitting down over there. Ya, lechwe ini ketika lari terlihat seperti terbang ya, karena mereka lari dan lompat di waktu yang bersamaan. Okay, look at the front, there is a big gate again. Terbesar lagi. Kita akan lihat satwa yang berbahaya lagi. Actually now we will see the number one predator in Africa. Adalah predator nomor 1 di Afrika ya. Okay, please have a look on your left on top of the rock. Ada di atas batu. The lion. Okay, let's turn around, let's see more closer. Kita lihat lebih dekat lagi ya. Now look so close. And it's still sleeping. Yeah, we have male lions. Because only the male has mane or long hair around their face and their neck. Ini keduanya jantan ya, karena singa yang jantan punya surai atau rambut panjang di sekitar wajah hingga leher mereka. Sedangkan yang betina tidak memiliki surai. Actually, lions they are lazier than the tiger, everyone. They can sleep around 20 hours per day after they full. Ya. Jadi mereka bisa tidur hingga 20 jam sehari kalau mereka sudah kenyang. Itu juga karena daging sulit dicerna, akan membuat mereka tertidur dan bermalasan. Yeah, because meat very slow to digest, make them sleepy and tired. And the unicorn, the females, they are more aggressive than the male. Yeah, the females are active hunters, so when the females get food, the male will eat first. Jadi kalau betina mereka berburu lebih aktif dan juga lebih agresif. Ya. Jadi ketika yang betina berburu dan dapat makanan, biasanya yang jantan akan makan terlebih dahulu. Nah, jadi yang betinanya cuma cari nafkah ya. Yang jantan tinggal makan doang. Nah, kita lihat the tallest mammal on the land. Mamalia darat tertinggi di dunia. Nah, the giraffe. Jerapah. But not only giraffe here, we also have zebra on the left. I think we can see the zebra first. Ini ada zebra juga ya. Kita bisa lihat zebranya terlebih dahulu. Yeah, we have crayfish zebra. Yeah, they are the largest zebra in Africa. The zebra has different stripes each other like our fingerprint. Jadi zebra ini punya belang berbeda ya satu sama lain, seperti sidik jari kita atau seperti barcode. Jadi belangnya nggak ada yang sama. Okay, let's see the giraffe. We have female giraffe, still young. This giraffe around 5 years old. Her name is Hannah. They can live up to 25 years in the wild. Namanya Hannah, masih muda ya, umurnya 5 tahun. Mereka bisa hidup hingga 25 tahun di habitat aslinya. Dan juga mereka bisa tidur sambil berdiri. Jerapah ini tidurnya cuma 2 jam per hari. And the giraffe can sleep while standing up. Yeah, they sleep only 2 hours per day. Okay, look at the left. Camel. Ada unta. Camel with single hump can be found in Africa. The smaller than camel's 2 hump can be found in Asia. Ini unta punuk 1 yang dari Afrika, mereka lebih kecil dibandingkan unta punuk 2 yang berasal dari Asia. Ya, di dalam punuknya ada lemak ya, bukan air, sebagai sumber energi mereka. Okay, still on your left, can you see the monkey on the rock? Ada monyet di batu. This monkey called mandrill, the largest monkey in Africa.
Namanya monyet mandrill. Ya, biasanya ada di film Lion King ya. Yang jadi Rafiki waktu ngangkat Simba waktu kecil ya. This monkey so unique because the male more beautiful than the female. The male has colorful face and more brighter. Jadi yang jantan punya warna di wajahnya ya, lebih cerah. Okay, look, these animals with long horns, they call Watusi or African red cows. Namanya Watusi atau sapi merah Afrika. Biasanya suku di Afrika menggunakan sapi ini sebagai mas kawin. Ya, ada namanya suku Masai di sana. Okay, we move to the left side. Can you see on the Rocky Mountain? We have Barbary sheep. Di sebelah kiri Anda, di atas ya. Biasanya orang Indonesia mengenalnya dengan nama kambing gunung. Ya, dia jenis kambing yang bisa mendaki, bisa melompat setinggi 2 meter ketika mendaki gunung. Kalau di Afrika mereka sengaja tinggal di pegunungan supaya terhindar dari pemangsanya. Yeah, these animals can climbing, they can jump up to 2 meters high when climbing up the mountain. In Africa, they live in Rocky Mountain to stay away from predator. And actually we have animal on the water. Ada di air juga ya. We have pelican bird. Ada burung pelikan. This bird love to eat fish. And they have big sack like a pocket under their beak. And can hold until 12 liters of water. Ya, di burung ini memiliki kantung di bawah paruhnya. Kantungnya bisa membesar jika berisikan air. Diperkirakan bisa menampung hingga 12 liter air. Everyone, now we are entering African panorama. Kita memasuki wilayah panorama di Afrika. One more time we have zebra. Ada zebra lagi. The zebra different, everyone. They're smaller than before. Chapman zebra. And if you look carefully, they have 3 different colors. They have black, white, and brown color. Zebra ini berbeda ya, lebih kecil dari yang tadi. Namanya zebra Chapman. Kalau Anda lihat secara teliti, zebra ini punya 3 belang di tubuhnya. Ada warna hitam, putih, dan juga coklat. Ya, jadi coklatnya ini bukan kotor ya. And we also have accommodation or our hotel. The name is Mara River Safari Lodge. You can stay there and enjoy the African panorama here. Kami juga ada akomodasi di kiri, namanya Mara River Safari Lodge, di mana Anda bisa menginap dan menikmati panorama di Afrika. Now with black color, we have wildebeest and also the rhinoceros. Ada badak juga di kanannya. Yang hitam ini namanya wildebeest, jenis antelope. The rhino, the second largest mammal after the elephant. They can weigh up to 3.5 tons. Ya, badak beratnya bisa sampai 3,5 ton. Jadi meskipun badak ini sangat berat ya, larinya juga sangat cepat, hingga 50 km per jam. Tetapi badak larinya cuma lurus ya. Badak tidak bisa lari sambil belok karena penglihatannya kurang bagus. Ya, tapi mereka masih punya pendengaran dan penciuman yang tajam. Okay, another giraffe. Jerapah lagi. That is the male giraffe. The male giraffe taller than the female. So the male giraffe can reach up to 5 meters tall, while the female only can reach up to 4 meters tall. Ini jerapah yang jantan ya, lebih tinggi. Kalau yang jantan maksimal tingginya 5 meter. Sedangkan yang betina maksimal 4 meter. Ya, bedanya dengan yang betina juga, yang jantan warnanya lebih gelap. Nah, sedangkan yang betina lebih terang. Okay, we will cross the Bantu Bridge again, and after that we will see the lions again. Ya, kita akan lihat singa lagi. Oh, look, that's hippo again. And the lions in the corner, in the left corner. Ada di pojok kiri depan. Lagi mojok dua-duanya ya. Yeah, this lion still young, around 5 years old, so their mane still short, unlike the old type lion. The name is Iko and Ego. They're brothers. Yeah, in the wild, the lions live in the group, called pride, and there is 1 until 3 male as the king to lead the group. More females. Jadi di alam liar
singa hidupnya berkelompok. Dan biasanya hanya terdapat 1 sampai 3 ekor singa jantan sebagai pemimpin. Sisanya singa betina yang lebih banyak, bisa sampai 10 ekoran. Okay, another bumpy bridge. Again, it's in the water. We have hippo again. Ada kudani lagi. That is the small version than common hippo, pygmy hippo. Yeah, small version. Yeah, this hippo only can weigh up to 270 kilograms. And in the full grown of common of pygmy hippo, this hippo around 9 years old. Her name is Fitriani. Ya, namanya Fitriani ya, umurnya 9 tahun dan ini ukuran sudah dewasa. Nah, ini Fitriani udah punya anak, namanya Pablo. After visiting Africa, now we back to Indonesia. Kita kembali lagi ke Indonesia. And one more time we have Sumatran elephant. Ya, gajah lagi. And you can see on their back, everyone, they always dirty. Actually,